বলেন সুবহানাল্লাহ। শায়র লিখছেন খুব সুন্দর ছন্দ, রুবা বন কে আয়া रूह यार दे समा बन के आया, सब नबी खुदा बन के आए, सब नबी खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया, सब नबी खुदा बन के आए, के आया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। और हजरते आमिना का दुलारा, बोलिए ना सुभान अल्लाह। हजरते आमिना का दुलारा, वो हलीमा की आंखों का तारा, हजरते आमिना का दुलारा, वो हलीमा की आंखों का तारा, हजरत आमिना का दुलारा, वो हलीमा की आंखों का तारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, का सहारा, अरे बेकसों की दुआ बन के आया। अल्लाह वो दिलों का सहारा, बेकसों की दुआ बन। বুঝতে পারছি কিন্তু হিম্মত করতে পারছে না। করবেন আস্তে আস্তে ইনশাআল্লাহ হবে। বলবেন আলিম ওলামারাও জানবে না, এরা বলতেও জানে আর দিতেও জানে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আপনারা দিয়েছেন আর আজকে এক বাচ্চা ভাই আমার বলেও দেখিয়ে দিল আমরা বলতেও পারি। সুবহানাল্লাহ। চৈতন্যপুরকে আল্লাহ তাআলা সালামত রাখুক। তা আপনাদের জন্য জিন্দাবাদ, আপনারা পাইন্দাবাদ। এ ব্রাদার, এবার বলছিলাম কি হযরতে হালিমা